दिने से छाती को पत्थर करते शत्रु सह हसी हसी बंधुक मुनरे सामना मध्य करुଥିଲେ। ना थिला डर ना थिला भय, किंतु आज से कांदुछंती। छातीर कोह को संभाली न पारी तांको आखिरु बोही जाउछि धार धार लुह। आउ कई कई हुई कांदी कांदी तांको आखि लाल हुई जाउछि, कारण चाकरी समयर सबुतक उपार्जन टंका आज नियार कराल तांडवरे पोड़ी पाउंस हो जाइछि। हाँ आज्ञा, आमे कहूछु जने अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी कथा। पारादीप माछधरा बंदर अग्निकांड घटी बोट पोड़ी पाउंस हेबा घटना तांकर एक बोट सही नियारे पोड़ी पाउंस हो जाइछि। ए हेउछंती समीर कुमार राय। चाकरी समयर संचित धन बाकीतक जीवन निजर तथा निज परिवार प्रतिपोषण करने लक्ष्य नहीं बाबा बालुकेश्वर बोट नाम एक बोट प्राय 50 लाख टंका खर्च करथिले। से आशा करथिले भल 2 पैसा माछ धरी रोजगार करिवे। प्राय 5 ରୁ 6 वर्ष तले से एही व्यवसाय रे जोड़ी होइथिले। हेले तांको सब स्वप्न साकार हेबा परिवर्ते धूलिसात होइगला। दिने जिए देश पाई चिंता करुथिले, एबे तांको निज परिवार चिंता तांको एबे बेस खारिछि। 2 दिन हेबो से केवल कांदुछंती जे कांदुछंती। मो ना समीर कुमार राय। मु पारादीप मत्स्य बंदर रे बाबा बालुकेश्वर नाम रे बोट खंडे करथिली। कौन सी कारणवशत बोट रे काली संध्या बेले निया लगी जाइछि। जो बोट रे मोर 45 ରୁ 50 लाख टंका इन्वेस्ट करी मो परिवार भरण पोषण करुथिली। से आज संपूर्ण जड़ी पोड़ी नष्ट हो जाइछि। निया केमिति लागला मु भी जानिनी। केमिति दैव दुर्घटना गैस टंकी फाटिबार कौन सी कारणवशत बोट संपूर्ण निया लगी जाइछि। 5-7 खंड बोट जली। आम सरकार को एतिक अनुरोध करुचु, हमारा जो भरण पोषण पिला छोट छोट पाठ पढ़ुं से भरण पोषण और क्षतिपूरण अनुरोध करुचु। सरकार किसी साहाय्य सहानुभूति मांगे। हाँ जड़े आर्मी रिटायरमेंट मो सर्विस रिटायर्ड आसवा पर जी पैसा आनी 40-50 लाख टका सबू यही संस्था इन्वेस्ट करी मोर परिवार भरण पोषण करने इन्वेस्ट करी। वर्तमान बोट संपूर्ण पोड़ी नष्ट हो जाइए। मु सरकार अनुरोध करुच किसी साहाय्य सहानुभूति देवा। केवल से एका नुहंती, तांको भली आउ जणे बोट मालिक मध्य कांदुथिबा देखिबाको मिलिछि। से हेउछंती प्रमोद बेहरा। धार करस्तह संचित अर्थरे से मध्य बोट खंडे करथिले। पितामाता आशीर्वाद नाम से बोटटीए करथिले। दुखर कथा आ 2-4 दिन भितरे तांको बोट माछ मारिबाको जाइथांता। हेले दैव साधिला दाऊ। अग्निकांडरे तांको बोट मध्य एबे पोड़ी पाउंस। मुंड उपरे कर चिंतारे पेट को दाना जाउनी। एबे से आसी सही माछधरा बंद निकटरे कांदी पारे लागिछंती। प्रमोद बेहरा पिता आशीर्वाद काली सेठी तकर कोन लागिला 8-10 घंटा बोट सेपटरे लागिला पर से आस्ते आस्ते या लागी आज एठी पहुंचला। हम आसी पहुंचलाडू के सब जळलानी से पर बोट आज हम बोट दाट आउछलानी। अब कोन करी जो किसी पत्र लगे बच्चे तो तभी 50 लाख बोट 40 वर्ष लगे जाइनी।
ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ କରଦାନରେ ବୋର୍ଡଟା ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବୁ। କେବଳ ସମୀର କିମ୍ବା ପ୍ରମୋଦ ନୁହନ୍ତି, 8ଟି ବୋଟ୍ ଓ 6ଟି ଡଙ୍ଗା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଓ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ସରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା ହେବ କେମିତି? ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହା କହି ଚାଲିଗଲେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଟିଭି ଆଉ ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ଏହି ଅଦିନିଆ ଦୁଃଖ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇ ଦେଇଗଲା, ସେ ଏବେ ତାର କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବ କିପରି ଓ ତା ପରିବାର କିଭଳି ଚଳିବେ, ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏତେ ବଡ଼ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ତ୍ୱରିତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବାବେଳେ ବୋଟ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା କମ୍। ଏଥିପ୍ରତି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ କି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିଭଳି ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରିତ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଠାକାର ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ମାଲିକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ଓ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ତ୍ୱରିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।